गुणी गारेडी ग्राम तुमुल कांड ग्रामवासी माने जड़े गुणिया को अटक रखी हटहटा करिसंती। एबे भी किछि लोकंकु घारिछि अंधविश्वास। सही अंधविश्वास पई 18 वर्ष धरी बालेश्वर जिला सिंगला थाना कईनगरी पंचायतर डोबुलिया ग्रामर गुटिए परिवारर लोक माने हंतसंत हेउथबा देखिबाकु मिलिछि। झील मारुचे नहीं सब तार ଔଷଧ दब कहला तार पिला होनी मुझे तो ଔଷଧ देमी सी कहला मो तो पैसा नहीं मुझे ଔଷଧ नहीं पारिनी कहला जी न दब तो तुम फोन नंबर दे मुझे पैसा ना पठेदेवी कहला ना मुझे शुणिमिनी मत पैसा दब तो दे ना शुणिमिनी दे चलीगला फेर आईला कहला पैसा ଔଷଧ दे ये कहला ना तुम भंजा नहीं मत गरीब लोक मुझे खटिया खाऊे मुझे पैसा तुमको दे पारूनी कहला दे पारि जी मोर ଔଷଧ दबार नहीं कहीकि से चलीगला चलीगला से बाँ गोट धोई उठी नहीं कि चलीगला जाइए तार मंत्र मंत्र कर पूजा सज सब कर रखला। 17 वर्ष तले कथा कहूँ 17 वर्ष धरी चली आज जे धरले 3 वर्ष 3 मास भर काम कर ये 3 मास भर काम कर पदा को गोरु बांटे गोरु गैस आईला गोरु गैस आसिक घर तर तो पहुंचेला देखला मत खाली गोरु गैस बाती उठला निज गोरु ये गहल बांधला बांधी से गोरु तो चाहिदेला गोरु खाई तबे डोबुलिया ग्रामर जड़े महिला पिला छुआ हेउनथुवा बेले काद्राया पंचायत गोपीनाथपुर ग्रामर साबरतुल्ला नामक जड़े छेली बेपारी निजको गुणिया बोली परिचय देई महिला को झड़ाफुंका करथिले। आउ देहरे कालपुरुषा लागिछि बोली कहिबा सह डेमुरिया एवं औषध देई पोखरी कूलकु नेई पूजार्चना करथिले। किंतु परवर्ती अवस्थारे महिला स्वास्थ्य अधिक गुरुतर हेबा सह परिवार रे अधिक अशांति सृष्टि होइथिला, जहाकु नेई समस्ते मानसिक चापग्रस्त थिबा बेले उक्त गुणिया जनक ग्राम को छेली किणिबाकु आसीथिबा समय रे ग्रामवासी माने तांकु अटक रखिथिले। मते जाइथिले आनिया पाई मु उद्द आनिकी देइथिनी 2500 टंका मु लेइथिनी तांको 2500 टंका घोरी देइछि। तुम डॉक्टर ना मु लोको कत्र आनिकी देइ तुम डॉक्टर ना कोन ना डॉक्टर फाक्टर तुम उद्द केमे दोबिन मो किछि गुण सिके फुका फुकी जाने आगे सी ये सब जानदा ने से कोन पाई डाकी दे मेडिसिन खाइले ताको असुविधा कोन होइते चार गोले कहले कि मो बहु ए रकम होउची बाप टिके जीव तो हमको उद्यम पाक तुमे जे कालगुसा छडौचो तुमे वर्षन टिका कर दस्खत मारी जानिनो तुमे टिपो मारू ना अतर तुमे टिपो मारुचो तापर औषध आनी के दउचो केमतिया दउचो मु लोक पत्र आनी के देने लोक भोल हे जाउछन मु से गुरु आनी अच्छा हां केटू तुमे तू न पाखरे या पाखरे गुणी मन तुमे का गुणी पाखरे ये गुटे आदिवासी लोक आसीथिला ता पाखरे लेथि अच्छा उजो फुका फुकी सिबि जो और को सब को जाए और पर जाके ये कर जो तुमे जे पूजा पटो करथलो नदी पाखरे नै के कोन कहउतले पुतळा करचो पुतळा करी छुरी मारथलो पुतळा रे ना मु मारी एवडा करनो मु मारी से निजे हां ओटा मारिथिले गोछरे मारा हुए के मारथिला अच्छा बहुत छोटा मन कोन से मार दो मन हां मु कहनी मार बाप बिली डाक हां आज न से होला 17 तो तुमे किछो व्यापार किछो करो छेड़ी थबी कर खाली छेली आनो छेली किनो आ खाली छेड़ी गोर करू ओ छेली किनिवा सदा व्यापार करो एटा होची औषध देखि लोक लुटी होय होय व्यापार करी लोक ठकु जो तारे तो बयस केते 74 वर्ष। तबे गुणिया को ग्रामवासी माने अटक रखिबा परे सेठारे उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होइथिला। आउ लोक माने सही गुणिया को धमक चमक देबारु से महिला को औषध देबा पई नैथिबा किछि टंका फेरस्त करिथिले। एही खबर पाई घटनास्थल रे स्थानीय सरपंच राधा गोविंद मंडलक सहित किछि भद्र व्यक्ति माने आसी ग्रामवासी सहित आलोचना करिबा परे वृद्ध गुणिया को तागिद करी उक्त ग्राम को आउ न आसीबा को कहिसंती।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ରହିଛି। ମୁସଲିମ ଜଣେ ଆସି ସେ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆସିକି ଗୁଣିଗାରେଡି କରିକି ସେ ତାଙ୍କର କୁଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ଦଉଛି, ରୋଗ ଭଲ କରିଦବ, ପିଲା ହଉନାହିଁ ପିଲା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଲେ ସେ କନସିଭ୍ କରିବ କହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପଇସା ଲୁଟି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣିଗାରେଡି କରିକି ଏବଂ ଚେରମୂଳି ଦେଇ ସେ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ପଇସା ଲୁଟି ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଟକେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣିଗାରେଡି ଜିନିଷ ରହିଛି, ହାଡ ରହିଛି, ଔଷଧ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣିଗାରିରେ ସନ୍ଦେହ କରି ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଚରାଉଚରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା, ତା ଭଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୁଣିଗାରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁଣିଗାରି କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ବଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳପୁରୁଷା ଛଡେଇଛି, ସବୁ କିଛି ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆଜି ଯେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟଟା ଉପୁଜିଥିଲା ଏଠି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପଇସା ନେଇଥିଲା କିଛି ପଇସା ଫେରେଇଛନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ যেটা କାଦ୍ରେୟାରେ ତାଙ୍କର ଘର, ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଯେ ସେ ଟାଉଟର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଟିଏ, କିଛି ଜାଣିନି, ଗୁଣିଗାରେଡି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଛି, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସେଇଥିରେ ସେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।